Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Apa itu, Bio? Berisik sekali, Bio. Iya, Kak Yuta. Berisik sekali. Mia aja sampai terbangun ini. Ayo Mio, kita cek ke depan. Siapa tahu di sana ada sesuatu. Ganggu banget ini. Ayo Mio. Iya, Kak. Aku ikut Kak Yuta. Aneh banget ini. Di sini loh sepi, gak ada apa-apa. Terus tadi suara itu dari mana ya? Keras banget loh. Iya ya Kak, aneh banget. Di sini sepi banget loh, gak ada apa-apa. Coba kita cari ke jalan Kak Yuta. Wah, di sini juga sepi loh Mia. Kenapa sih berisik banget ini, ganggu aja. Padahal masih tengah malam loh, belum mau sahur. Ganggu aja. Ya udah Kak, kita lanjut tidur lagi aja yuk. Ganggu banget sih emang. Tadi keras banget suaranya sampai Mia terbangun. Hai teman-teman semuanya, udah siap berpetualang seru? Gimana caranya Kate Butler? Sini, kalian ikut aku keluar. Emang di luar ada apa Kate Butler?